सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਛਿੱਲੇ ਮੁੱਛੇ ਮੁੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਮਿਰਜੇ ਅੰਜੀਰੇ ਪਲੰਬਰ ਛਲੰਬਰ ਕਲੰਬਰ ਮਲੰਬਰ। और मैंने एक बंदा कहता तुम कहते हो अली मुश्किल कुशा है तो फिर करबला में चल के मुश्किल कुशाई क्यों की नहीं है? मैं कहा अच्छा तेरे वर्गे कमीने हजे फिरदे ने, अच्छा हजे तेरे वर्गे कमीने फिरदे ने। बल्ले 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 बल्ले। मैं कहा चवड़ा मुक गई पर ये इंटरनेशनल हजे फिर दी है। इधर आ क्यों नहीं कह? मैं कहा यार ये दस हजरत इमाम अली मुकाम की शहादत का कब पता चला था? आखिर पैदा होंदे ही। तो मैं तैनू आई टेंशन होंगी पई है भी अली ने मुश्किल कुशाई क्यों नहीं की? तो नबी पाक नूं चाहिदा सी ना हाथ चुक के दुआ कर देंदे, या अल्लाह मेरे आखण ते तू सूरज नूं मोड़िया है, मेरे आखण ते तू चंद नूं तोड़िया ते सब कुछ कर देना है, हुसैन पाक की शहादत है, ये टाल दे। नबी नूं पता सी? आखे आहो दुआ मंगी? आखे नहीं। तो मैं तैनू बहुत ही टेंशन है। मौला अली नूं पता सी? आखे आहो। तो मैं मौला अली नूं उसने क्यों नहीं आखिया? मैं तो मुश्किल कुशा है ही अल्लाह दी अता दे नाल। साडा भी जेड़ा नबी है वो ते मुहम्मद है। आपने नहीं आख्या, सैयदा कायनात ने नहीं आख्या। बोलो आखिर गल तो ठीक आ। मैं क्या सारियां ही ठीक आ, तू इतराज लैके कित्थों आ गया है? तो मैंने कहा चलो हजरत इमाम हुसैन खुद ही, उन्होंने पता सी ना मैं शहीद होना है, वो खुद ही कह देंगे भी हुजूर ना इमाम हुसैन ने हालांकि पता है, ना मौला अली ने हालांकि पता है, ना सैयदा पाक ने हाला पता है, ना नबी पाक ने हाला पता है। हुणे 9 बजे वाली सुभान अल्लाह होवे तो फिर सुनावा 5 किलो का सिर हिलन, तो फिर किवें सुनावा तुहानू? हुण समझ आई जी? आप रात नूं गल्लां करनियां सौखियां इन्हां घराणियां नूं, जवाब भी सुन। ये अली मुश्किल कुछ आए तो बिच मैं क्या गल सुनो चबल जान दी, जे तेनू नहीं पता होंदा तो मैं इतराज ना करया कर। ए जेड़े फेसबुक ते सुनदे हो ना, छिले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे वड्डे छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले मिर्जे अंजीरे पलंबर छलंबर कलंबर मलंबर, इन्हां दे सुनना तेरे बेड़े गर्क होए ने। मेरा जान करबला उन्हां दा इम्तिहान है। साडा जदों इम्तिहान होवे ना, या साडे बच्चियां दा, तुहाडे भी बच्चियां दा होवे, 5वीं दा भी होवे, तो असीं तरले करने यार मुंडा किस तरह पास हो जाए। हैड मास्टर लभदे फिरदे हैं, बाबा जी हैड मास्टर ने, बाबा जी शामी तुहानूं मिलना मगरब तो बाद। तो असर तो बाद क्यों नहीं आउंदा? कहंदे नहीं मूँह दिखाउण जोगा नहीं मैं रहना, मगरब तो बाद मिलन जांदा। तुहाडा भतीजा उत्थे मैं करां, वो फिर 5वीं दा इम्तिहान है, तुहाडे भतीजे ने आउणा फिर है। वो फिर पुछदे ने खैर आ के यार नकम्मा जाहल कमीना किसी थां दा, बथेरी कोशिश की, सोना पढ़िया नहीं, लेकिन वो ना हो फेल हो जाए, नक देन का नहीं रहना। फिर आया तुसी तो मेरे पुराने मेरे अब्बे दे भी उस्ताद था, मेरे भी उस्ताद था, अपने भतीजे दे भी उस्ताद, सिफारिशां करदा फिरदा। ऐदां ही आ क्यों मुंडा किते फेल ना हो जाए हैं? हालांकि ट्यूशना स्कूल सारा कुछ, लेकिन उन्होंने यकीन ही कोई नहीं कि साडे मुंडे ने पास होना कि नहीं होना। हुण मैं गल करन लग्या, जे बोले तो अगली गल करांगा, नहीं तो तकरीर मुका देंगा। मैं क्या पुत्र तू कहना है कि जनाब हजरत मौला अली पीछे क्यों नहीं गया, दुआ कोई नहीं की थी? मैं क्या ओए जाहिला, ए हुसैन दा इम्तिहान है, साडे बच्चियां दा इम्तिहान होवे, तुहाडियां दा होवे, लोकां दा होवे। ओ सिफारिशां करदे ने क्योंकि पता है ए निकम्मा इहदे पास नहीं होना। ओ सिफारिशां वो करदे ने जेना दा निकम्मा होवे, और जेना दा बच्चा ही हुसैन होवे वो सिफारिशां नहीं करदे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। तवज्जो है, जिन्हों समझ आई है, चेहरा गुलाब दे फूल वर्गा बनावे, यानी मुस्कुरा के बोले। इतराज करने सौखे, तेनू की पता हुसैन शह ही की है? साइयां तैयारी कराई सी, हुण दसां किवें कराई सी? मोढ़ियां ते बहाया, फरमा तैयारी कर लो, सईदे ते सी पुछते भाया तैयारी कर लो,
زبان چسائی، فرمایا تیاری کر لو، قرآن پڑھایا، فرمایا تیاری کر لو. پھر حسین نے حق ادا کیتا ہے، فرمایا نانا جے تسائی تھے تیاری کرائیے تے تڑ میرا کربلا چ سر نیزے تے ہوئے بولنا نہ تا چاست نہیں نہ ہوندی پھر. توجہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میری اہل بیت کو نہیں مانتا، ان کا حق نہیں مانتا، انصار صحابیوں کا حق نہیں مانتا، عرب کا نہیں مانتا، یا منافق ہے یا حرامی ہے یا حیزی ہے. یہ سنی سارے انو ماندا ہے، کم از کم مہر تو لگ گئی ہے ستھرا حلالی. ستھرا حلالی. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. اپنے ادھر ویکھ، اپنے سینے نو انج ٹھپیا کر رہنج. شاباش. میں آؤ جدے دل دے اندر نہ صحابہ دا بغض ہے نہ اہل بیت دا بغض. کدی اپنے دل دے اندر پاکاں دا بغض نہ لے کے مر تھا جائیں گا. خواجہ کی چھٹی کی 6ویں حدیث سنا رہا ہوں اور یہ آخری حدیث ہے اور اس کے بعد آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو انو احساس نہیں گھنٹہ ہو گیا نہیں جی یہ تو پتر ٹائم بدل گیا. تھوڑے کو ڈبل فیس لینی چاہیے. 12ویں تو بعد تاریخ بدل جاندی ہے لیکن نوجوانوں میں ہاتھ اوڑا رکھیا ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر. ناراض تے نہیں ہوئے؟ اے سنی یوتھ والے جن لوگ بیٹھے ہو نا، مل جل کے کام کرو، اپنی ٹیم نو بداؤ، ایک دوے دے دست و بازو بنو. اے جڑا سجے کبے دوڑ دے ہو نا جی، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تو محرمہ سبیل بھی لاؤنی ہے نا تو انہوں پلا پانی جڑا نبی پاک دے صحابہ دی شان بھی بیان کرے تو اہل بیت دی شان بھی بیان کرے. جڑا کسی ایک دا یارا کتا بھی تانوں پاؤں گے تو تسی انہوں روٹی نہیں پاؤں دے. جڑا صحابہ اور اہل بیت نو پاؤں گے انہوں کیویں پاؤ گے؟ مینوں دسو تے صحیح نا. جو ہے اس بات تھوڑی جہی تے غیرت پیدا کر لو سنیو اپنے اندر. اپنے غریب آوانڈ گوانڈ ویکھ لو انہاں دے گھر کوئی شے پچا چھڑیا کرو. قسم خدا دی حسین نے راضی ہو جانا جی. سمجھ آ رہی ہے میری گل دی؟ اب یہ میں بات آخری حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا کریم فرماتے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی واختار لی منہم اربعہ وجعل لی منہم انصارا و وزیرا و سہرا. نبی پاک نے فرمایا بے شک اللہ نے سب سے پہلے مجھے چنا، میرے بعد میرے صحابہ کو چنا، اور جو چنے ہوئے صحابہ تھے ان میں سے 4 چن کے مجھے پھر عطا فرما دیے ہیں. اللہ نے سب سے پہلے حبیب کو چنا پھر صحابہ کو چنا. میرا خیال گل سمجھے نہیں ہو، سمجھا دیا. اے تواڈے سامنے میں سیباں دی ریڑھی کھڑی کراں تو میں آکھاں بھی چگلا تے چھوٹے چھوٹے چگے گا نا، کانے کانے، گڑے گڑے، اچھے اچھے. بس مٹھی جائی گل تینوں سمجھ آ جانی چاہیے. جس کو تو چنے اگر وہ اچھا ہے، حالانکہ تو گھر والوں واسطے لے کے جانا ہے، تو جینا صحابہ نو رب نے چن کے مصطفیٰ نو دیتا ہے پھر وہ کڈے سونے ہون گے. سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ کبھی نبی پاک کی صحابہ اور اہل بیت پر اعتراض نہ کرنا. اللہ نے مجھے چنا پھر میرے صحابہ کو چنا اور اس کے بعد ان چنے ہوئے میں سے 4 چن کے پھر مجھے عطا کر دی. آج یہ حق 4 یار. مجھے آ رہی ہے؟ فرمایا کچھ کو میرا سسرال بنا دیا، کچھ کو میرا وزیر بنا دیا اور کچھ کو میرا مددگار بنا دیا. سسرال کس کو بنایا؟ ابو بکر عمر، اور بھی ہیں لیکن یہ نام جلدی میں لے رہا ہوں. وزیر کس کو بنایا؟ ابو بکر عمر، یہ وزیر ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من نبی الا لہ وزیران فی السماء و وزیران فی الارض. فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس کے 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 زمینوں میں نہ ہوں. وَأَمَّا وَزِيرَا يَفِي أَهْلِ السَّمَاءِ، میرے وزیر جو آسمانوں میں ہے فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيل، ایک جبرائیل ہیں ایک میکائیل ہیں. اور فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَا يَفِي أَهْلِ الْأَرْضِ، جو زمین والوں میں میرے وزیر ہیں ابو بکر و عمر، ایک ابو بکر ہے ایک عمر ہے. یہ میرے نبی نے خود بیان فرمایا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ کچھ کو میرا سسرال بنایا، کچھ کو میرا وزیر بنایا اور کچھ میرے مددگار ہیں. لوڑیا سے مسئلہ ہو رہا ہو گیا.
کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. وہ میں کہا چبڑے نبی پاک فرماؤندے نے صحابہ میرے مددگار ہیں. اگر صحابہ نبی کی مدد کر سکتے ہیں تو نبی امت کی نہیں کر سکتا. شرم کرو شرم. حدیث پڑھنی نہیں سمجھنی بھی ہے ساتھ. اور اس کے بعد نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آخری گال جے یہ حدیث ہے جو نہیں ختم ہوئی. آقا کریم نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی وفی روایت سیجیء قوم. فرمایا ان قریب ایک میری امت پہ زمانہ آئے گا, ایک قوم آئے گی. اس گال تے گوڈے چھڑ بھائی سونے آئی تا نہیں گال سنان والی ہے. ناراض نہیں ہونا آپ نے. سارے پوچھتے ہو جو صحابہ کو نہیں مانتے ہم کیا کریں ان کے ساتھ. میں کہ سن میرے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا قوم آئے گی ینتقصونہم ویسبون اصحابی, میرے صحابہ کو گالیاں بھی دیں گے, نقص بھی نکالیں گے, طرح طرح کے اعتراض کریں گے. یا رسول اللہ جدو ایک گندی نسل آوے جڑے صحابہ نو برا بھلا کہن تے پھر اہی کی کرنا ہے ہیں؟ او جڑے کہندے جڑا جتھے لگا لگا ہی رہے. اچھا میرے نبی دی گل سن. فرمایا لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم ولا تسلموا علیہم ولا تصلوا معہم. فرمایا نہ انہاں دے نال رشتہ کرنا ہے, نہ رشتہ دینا ہے, نہ لینا ہے, نہ سلام کہنا ہے, نہ جواب دینا ہے, نہ نماز نال پڑھنی ہے, نہ پڑھن دینی ہے, نہ جنازہ پڑھنا ہے, نہ روٹی انہاں دے نال کھانی ہے تے نہ پکا کے پاؤنی ہے. کسے مولوی دا فتویٰ نہیں جو میں دیتا, میں نے حضور کی حدیث سنائی ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. فقیر حدیث کا ذمہ دار ہے, کنز الاموال شریف اٹھاؤ, اس کے اندر کئی سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. دشمن ہو اہل بیت کا اور اساں پیار دیاں پینگا چڑھائیے. دشمن ہو صحابہ کا اساں پیار دیاں پینگا چڑھائیے. ایڈی بغیرتی والی مسلمانی ساڈے کولوں نہیں ہوندی. سادہ سا اصول دوستی ہے کوثر جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں. بس نبی پاک کے صحابہ کے بھی بعد اب بن جاؤ, اہل بیت کے بھی. کیا میں امید کروں تمام صحابہ کے بعد اب بنو گے؟ حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک تمام صحابہ کے بعد اب رہو گے. اور حضور کی اہل بیت کی جب باری آئے, آقا کریم علیہ السلام کی بیویاں, آپ کی بیٹیاں, آپ کے بیٹے, آپ کا سارا گھرانہ اور قیامت تک کے لیے گھرانہ, سب سے محبت کرو گے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.